ഒരു മനുഷ്യനെ കൈനീട്ടി പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല. വായി വെച്ച് പറയും, കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് കൊടുക്കും, പക്ഷെ കൈ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല. ഷീറ്റയുടെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുത്തു, പക്ഷെ ആ കരാട്ടെ ട്രെയിനിങ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. സോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും, കളിക്കല്ലേ. அப்போ தமிழ் படம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மலையாளம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருந்தது. தமிழ்ல அவ்வளவு சுத்தமா தெரியாது. தத்துக்க பத்துக்கான்னு ஏதோ பேசுவாங்க, யாருக்கும் புரியாது. இன்னைக்கு தமிழ் அவ்வளோ அழகான தமிழ் பேசுறாங்க. ஆஸ் அன் ஆக்டர் நல்லா உணர்ந்திருக்காங்க. அப்புறம் இந்த படத்துல ரொம்ப ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் இந்த கேரக்டருக்காக அவங்க டெடிகேட் பண்ணிட்டு முன்னாடியே ஸ்லிம், அதோட ஸ்லிம் ஆயிட்டு இந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளவு நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ഇതിലിപ്പോ സാരിയിലാണ് ഫൈറ്റ്, സാരി ഉടുത്തിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. മേഡത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചുരിദാറില് മതി എന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാരി തന്നെ മതി, ഞാൻ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യും എന്ന് തോന്നിയത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സുഭാഷ് ഞാൻ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ചുരിദാറിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഷൂട്ടും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ സാരിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫയർ ഇവരുടെ, ഐ മീൻ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് അവേ ഫ്രം ഹെർ അറ്റ് ഓൾ, പക്ഷെ സാരിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫയർ വേറെ ഒന്നിലും കിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു ദേവിയുടെ ഒരു രൗദ്ര രൂപമൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ പരിമിതികളും ഉണ്ട്. സോ കൊറിയോഗ്രാഫിയും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പർ ബോഡി മാത്രമേ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കിക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ആ കുറെ കാലുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സിനിമയിൽ. പക്ഷെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാരിയിൽ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ഒരു ഗെത്ത് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ഫോർ സുഭാഷ്. അത് തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചതാണ്. സോ റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് ദാറ്റ്. ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കൈനീട്ടി പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല. വായി വെച്ച് പറയും, കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് കൊടുക്കും, പക്ഷെ കൈ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഇനി ചെയ്യും കേട്ടോ, ഇനി ചെയ്യും. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുത്തു, പക്ഷെ ആ കരാട്ടെ ട്രെയിനിങ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. സോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും, കളിക്കല്ലേ. ഹലോ പ്രീതി, ഹായ്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. മലയാളം தெரியுமா? കുറച്ച് അറിയാം. നീല എന്ന ആക്ഷൻ കഥാപാത്രത്തെയാണ് പ്രീതി ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി കരാട്ടയോ മാർഷൽ ആർട്സോ വല്ലതും പരിശീലിച്ചിരുന്നോ? ஆமாம், ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஷூட்டிங், வேறு படத்துக்கு ஷூட்டிங் பண்ணும்போது சைமல்டேனியஸ்லி கராத்தே கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் ட்ரைனிங் அதுவும் பண்ணிடுவேன். മാമിന്റെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്, സാരി ഉടുത്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ വെൽ ടോൺഡ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ്. സോ ടെൽ us about the character, your experience, and it's going super hit everywhere കേരളത്തിൽ കൂടെ. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു മാം ഈ അവസരത്തിൽ? വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. മനസ്സിലിപ്പോ നന്ദി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു പിടിയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ സുഭാഷ് ഇത്രയും ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തമിഴില് സാർ മലയാളി എങ്ക ഓഡിയൻസ് സാർ நான் மலையாளத்துல தான் பேசுவேன் சார். சரி, ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സുഭാഷ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര പേർക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ ത്രില്ലിനപ്പുറം, ഇതിന്റെ ആ ഒരു മാസ് എലമെന്റിനപ്പുറം ഒരു ഫീമെയിൽ ലെഡ് ആക്ഷൻ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ 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 വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അത്രയും മൂവീസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ഓഡിയൻസിന് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു യങ് വുമൺ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു 40 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിക്കും ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതുക, ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചേരണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ മക്കൾക്ക്, ഇപ്പം എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്, 4 വയസ്സായ ഒരു മകളുണ്ട്. അവൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും ഒരു
ജീവിതത്തിനെ നേരിടാൻ, ആൾക്കാരെ നേരിടാൻ, സൊസൈറ്റിനെ നേരിടാൻ ഞാൻ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ ഈ മാസ് മസാല എല്ലാം, ആക്ഷൻ, ഹൈ ഓക്ടേൻ, എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജിങ്ങും ഒരു സൊസൈറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതിന്റെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ എനിക്ക് വളരെ വളരെ അധികം അഭിമാനമുണ്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ആൻഡ് ഇത് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ കാരണമാണ് ഇത്രയും ഇതിന് റിസപ്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് മീഡിയയ്ക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലാതെ ചുമ്മാ പടം കണ്ട് ആ ഹരത്തിൽ റീലിട്ട ആൾക്കാർക്കും ഒவ்வொருത്ത ആൾക്കാർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നന്ദി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. Thank you very much Abhirami ma'am and kindly Arjun sir. സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ജെന്റിൽമാൻ ആയാലും മുതൽവൻ ആയാലും ഋത്തമായാലും നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടുകൂടി ആവേശത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും ബ്ലാസ്റ്റ്, പ്ലീസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല, കേരളം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാസ്റ്റർ. സോ പ്ലീസ് ഷെയർ us with മലയാളി audience here. இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், சோஷியல் மீடியா நண்பர்களுக்கும், எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பாய், த ஹோல் டீம் ஆன் த ஸ்டேஜ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் இது மெயின் வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட் எனக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் திஸ் we were talking about the concept of the movie, like the movie will be like this, the characterizations will be like this. இந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருந்தோம். Now the people have seen the movie, they loved the movie and they made the movie a very big success, not only in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, Andhra Pradesh, and it's a massive hit. Yeah, overseas also. And right now I feel like அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் போட்டு டான்ஸ் ஆடலாம் மாதிரி இருக்கு. ஸோ 1918 சொன்ன எல்லாரும் நான் சின்ன வயசு, நான் பிறந்ததே இல்லை, எல்லாம் ஆரம்பிக்க போறாங்க இப்போ. பட் இருந்தாலும் உண்மை சொல்லிடுறேன், 85ல இருந்து நம்ம கேரளா மக்கள் என்னுடைய படங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போல இருந்து அவங்களுடைய லவ் எம்எல் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. என்னுடைய படங்கள், நிறைய படங்கள், மச் பிஃபோர் ஜென்டில்மேன், இந்த படத்துக்கு எல்லாம் பிஃபோர் 84, 85, 86 இந்த டைம்ல எல்லாம் நிறைய படங்கள் இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ அப்போலேருந்து அந்த ஆதரவு எப்போ எம்எல் இருக்கு. எப்போ நல்ல படம் பண்ணால் நாங்கள் இருக்கிறோம், நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மலையாளம் ஆடியன்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னைக்கு பிளாஸ்ட் வந்து இவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு தியேட்டர்ல இருந்து நமக்கு நியூஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு மாதிரி இருந்தது, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே, அப்படி மல்டிப்ளை. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் இவ்வளோ ஃபாஸ்டா வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு. ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை பிளாஸ்ட் டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் as I told you, இது ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ற ஒரு ஸ்டேஜா இருக்கிறதுனால ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், அகோரம் கல்பாதி அகோரம் சார், அவங்களுடைய டாட்டர்ஸ். அவங்க வீட்டிலேயே வந்து ஒரு விமன் எம்பவர்மெண்ட் இருக்கு. அவங்களுடைய டாட்டர்ஸ் 2 பேர், ஐஸ்வர்யா அண்ட் அர்ச்சனா, இவங்க 2 பேர் தேர் ஹெட்டிங் த ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். ஸோ அவங்க வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்குது ஒரு விமன் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஐ மீன் ப்ராமினன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு டேலண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப, அந்த விஷயத்தில் ஐ ரியலி தேங்க் யூ வெரி மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய டைரக்டர் பார்த்தா அவங்க எல்லாருக்கும் சின்ன பயம் மாதிரி இருக்கு. அவருடைய மைண்ட்ல எவ்வளோ விஷயங்கள் ஓடுது, எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் ஆளுங்க இருக்காங்க. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்டர், என்கிட்ட எப்படி சொல்லணும் கதை, இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி சொல்லணும், ஐயோ இந்த ஆள் வேண்டாம்னு சொல்றான், நிறைய தடவை நினைச்சிருப்பாரு இவரு. ஏதோ சொல்லும் போதே என்னப்பா சீனு அப்படின்னு சொல்லுது, மறுபடியும் என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணணும், இன்னொருத்தர் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். கடைசியில் வந்து அழுதுகிட்டோ சிரிச்சுக்கிட்டோ எப்படி அவருக்கு என்ன வேணுமோ அவர் அது வாங்கிட்டு, நாட் ஓன்லி வித் ஆக்டர்ஸ், டெக்னீஷியன்ஸ், கேமராமேன் ஆகட்டும், நம்ம ரவி பஸ்ரூர் மியூசிக்,
ஸோ கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் அப்படிங்கிறது நம்ம கேப்டன் இத்தனோண்டு கேப்டன், ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ஷிப்பை வந்து ஓட்டிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ ஐம் ரியலி வெரி வெரி ப்ரௌட். ஐம் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் and I'm happy that I'm part of his first directorial venture. So thank you, my dearest. And again, the actors in the movie. Before actors, the technicians. இப்போ நம்ம என்னதான் பண்ணாலும் the presentation of the movie, presentation director, அதுக்கப்புறம் வந்து கேமரால தான் நம்ம ஜனங்க பார்க்க போறாங்க எப்படி இருக்குன்னு. The camera work, the background score, the fight master. இது வந்து this movie is like பக்கா action oriented movie. Fight master பிரபு எக்ஸ்ட்ராடினரியா கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. that is the highlight in the movie. எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ஆல்ரெடி. So I really thank all my technicians and actors ன்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அபிராமி என் கூட தான் ஃபர்ஸ்ட் நடிச்சாங்க. ஒரு எத்தனை வருஷமா முன்னாடி வானவில் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நாங்கள் நடித்தோம். அப்போ பார்த்த அபிராமிக்கும் இப்போ பார்க்குற அபிராமிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஹைட் இன்னொரு கொஞ்சம் இப்போ ஹைட்டு இல்லை, அதே ஹைட்டு தானே. ஸோ அப்போ வந்து தமிழ் படம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மலையாளம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருந்தது. தமிழ்ல எவ்வளோ சுத்தமாக தெரியாது. தத்துக்கான்னு ஏதோ பேசுவாங்க, யாருக்கும் புரியாது. இன்னைக்கு வந்து தமிழ் அவ்வளோ அழகான தமிழ் பேசுகிறாங்க. ஆஸ் அன் ஆக்டர் நல்லா வளர்ந்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் இந்த கேரக்டருக்காக அவங்க டெடிகேட் பண்ணிட்டு முன்னாடியே ஸ்லிம்மு, அதோட ஸ்லிம் ஆகிட்டு இந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் ஹர். ஷீஸ் டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஆடியன்ஸ் ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் இட். அண்ட் தேங்க்ஸ் அபிராமி to be the part of this very nice movie.